Before we get started, there's some things that the Lord has shown me. Il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. And when someone is marked Quand quelqu'un est by marqué God, par Dieu you become a target. et tu deviens une cible. And I'm not going to preach yet. I'm just going to talk about a few things Et je ne vais first. pas prêcher d'abord, je vais parler de peu de choses. And UCM UCM has been marked, a été marqué and you have become a target. et vous êtes devenu une cible. The reason that a lot of things are going on in this place Raison lately pour over laquelle the il y a past beaucoup- few weeks Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette église. is because you've been marked. C'est parce que vous avez été marqué. And because you have been marked, Parce que vous avez été marqué the attacks come. et les attaques viennent. Things that you thought would go a certain way are not going that way. Les choses que vous pensez auraient allé d'une manière sont contraires. But just like Elijah said to Ahab, Comme Élie a dit à Ahab, I hear the abundance of rain. j'ai entendu l'abondance des pluies. And in this Et place, dans ce lieu, things are about to change. les choses sont sur le point de changer. Some of you have been attacked like nobody's business. Certains ont été vraiment touchés comme si But c'était. God says your breakthrough is now. Dieu dit ta percée, c'est maintenant. In the abundance of rain, Et dans and l'abondance, even though it doesn't look like it's there, même si c'est pas cela, your breakthrough is now. ta percée, c'est maintenant. I don't care what you've gone through. Je me porte bien de I ce don't que tu care what penses, you're going ce through. que tu traverses. I don't care what you're in the midst Je of. m'en fous de ce que tu es. It is about to change. C'est sur And le it point is de about to changer. change C'est sur le point de right changer. now. Maintenant. Whew. I'm going to share some things with Je you. vais partager des choses avec vous. And then we'll get into the message. I promise this is not the message, but I'll get into the message. Et nous allons rentrer I dans le came message. here in November Je suis venu ici en novembre out of obedience to God because you guys remember Prophet Joseph. selon l'obéissance à Dieu. Vous vous rappelez du prophète Joseph? Prophet Joseph came to me and he told me, he said that there's a place that God wants you. Et il m'a dit, il y a un endroit où Dieu veut que tu sois. And there's an apostle that you're supposed to be up under. Et il y a un apôtre sur lequel tu es supposé être. And he told me, he says that pastor's name is Pastor Fatai Jabril. Et il m'a dit le nom du pasteur, Pasteur Fatah Djibril. And I remember saying, well, I don't know who that is. Et I've je never lui ai dit, heard je ne of sais that même pas qui person. est cette personne, je n'ai jamais entendu parler de lui. But I believe the prophet. Et je crus au prophète. I remember when he told me this back in the summer of last year. Et il m'a dit ça pendant le summer de l'année passée. And I said, well, okay, I hear you. I'll do that. J'ai dit, ok, je t'ai entendu, je vais faire cela. Of course, when he went away, I refused to listen to what he said. Et quand il est allé, je n'ai même pas voulu écouter And ce I qu'il a remember dit. telling him, I said, back around November, the beginning of November, I said, I think I'm going to go back down south. Et je lui ai dit pendant le temps de novembre, je lui ai dit, je vais aller au sud. Because what you're saying, I don't know. I think I want to go back down south. Et ce que tu dis, je ne crois pas, mais je vais aller au sud. And you guys know Prophet Joseph. Et vous connaissez le prophète Joseph. He rebuked me Et il m'a réprimandé. and said, that's not what God said Et il m'a for dit, you. c'est pas ce que Dieu dit. You're supposed to go over there Et tu es censé aller là-bas at Universal Christian Ministries et à l'université Christian and Ministry set up under et te mettre sous eux, Pastor Jabril. sous Pasteur Djibril. And I remember saying, okay, Et je fine. lui I ai said, I dit- tell you what, Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. let's get together and let's go over there. It was a Sunday that was coming up in November. Et je lui ai dit, on ira dans cet endroit. And I remember saying, Lord, if this is the place Et je me rappelle dit, Seigneur, si cet endroit that you want me to, I need to assign. I need you to prove this to me that this is where I'm supposed to be. le lieu où je dois être, montre-moi un signe. I didn't tell my wife. Je n'ai pas dit à ma femme, I didn't tell Prophet Joseph. je n'ai pas dit au prophète Joseph. The Lord said Et to l'Éternel a dit, confirm to confirmer that this is the place where you're supposed to be. que c'est l'endroit où tu es supposé être. He is going to take some money out of his Il va pocket prendre de l'argent de sa poche and put it in your hand. et mettre ça dans ta main. I said, okay, Lord, I can deal with that. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de problème, je peux supporter cela. If that doesn't happen, Si ça n'arrive pas, then I know that's not the et je place. sais que ce n'est pas l'endroit.
When I walked through the doors Quand je suis over rentré à here, la porte ici, they greeted me and I said, no, I'm just waiting for Prophet Joseph. ils m'ont I'm supposed to salué. be J'ai dit, here in the j'attends le prophète service. Joseph. I remember Pastor Jabril came out of the office Et je me rappelle que le pasteur est Walked sorti de around son the bureau corner. et il allait à l'endroit and he saw me, et il m'a vu. never met him, Et je didn't ne know l'ai who jamais I rencontré. was, Il ne sait même pas qui je suis. walked straight up to Et me. il est allé tout droit vers moi. Man of God, he Il dit, homme de says, Dieu. and began speaking to me. Et il a commencé à me And parler. immediately, Immédiatement, there was a connection. il y avait une connexion. And then I remember they seated us, me and my wife over here on the Et front je me row. rappelle que nous étions assis là. I mean, you guys don't mind if I just share just a little bit? Et and then we'll vous, get to the ne vous, message. ça ne vous soucie pas que je puisse partager. So we sat over there, Nous nous sommes assis là. and I guess we were in somebody's seat because we Et- got bumped around a couple of Et nous times étions too. vraiment dans l'endroit de quelqu'un. And then as I'm sitting there, Comme nous sommes assis là-bas, they came and got me off the front row and said, Pastor wants you in the office. et on m'a dit, pasteur veut me rencontrer au bureau. I said, okay. Je lui ai dit, So I go back in the office, and then Prophet Joseph comes in. et je vais dans le bureau et Joseph rentre aussi. And we're talking, and the wonderful thing about that is Prophet Joseph didn't tell him anything. Et la même chose Didn't merveilleuse, c'est que tell le him I was prophète Joseph, coming. Didn't say one word to him. ils n'ont pas partagé. So we go through the service, Et nous sommes allés pendant le service. and I have to tell you, Et je dois vous dire, I preached at a lot of African j'ai churches, prêché dans beaucoup d'églises but africaines. never Jamais. where the people Les dance gens dansent. and the presence of God Et is la here. présence de Dieu, Never jamais. when you sing the songs Quand tu chantes une and the chanson, presence of God is riding on the et la coattails of présence every de song. Dieu est parmi ses enfants. Never. Jamais. So he begins preaching. Il a commencé à prêcher I remember the service. et je me rappelle de ce It jour. was peculiar people. Et c'était le jour particulier. And boy, he wrapped that thing up and he preached it like he was preaching directly to me. Et il a prêché comme s'il me prêchait. And then after the service, Après le service, I was so overjoyed we go back in the office. et je suis allé au bureau. And we were all standing there in the office. On se tenait dans le bureau. Me, Pastor, Prophet Pastor, Joseph, my Et wife, Joseph, ma femme. Pastor Gideon was in there. Ok. And then the Lord Et le says Seigneur a dit to him, à lui, and he speaks to Brother Gideon and Pastor Gideon and asks him to step outside et the il a office. parlé avec Gédéon. He reaches in, Et il met sa main takes out his wallet. et il enlève sa. And son remember, I didn't portefeuille. share this with anybody. Je n'ai pas partagé avec quelqu'un. I didn't tell my wife. Je n'ai pas dit à ma It's just femme. between me and God. Entre moi et Dieu. He opens up his wallet. Et il ouvre sa portefeuille. He takes out $100 Il bill, fait sortir un billet de $100. puts it in my Et il hand, met ça dans ma main. takes another one, puts it in Prophet Et Joseph's il prend hand. et donne aussi à prophète Joseph. And I just began weeping Et and j'ai weeping commencé à and pleurer, weeping and pleurer, weeping pleurer before God. devant Dieu. And they said, why are you Il dit, weeping? pourquoi est-ce que tu pleures? I said, because God told me Parce que Dieu m'a dit, that when the man of God does that, quand l'homme de Dieu fait ceci, I will know je saurai that this is the que c'est place l'endroit that I'm supposed to que be. je suis supposé être. And I said to him, I said, whatever you want me to do, Et je lui Pastor, ai dit, tout ce que tu veux que je fasse, pasteur, I will do. je le ferai. Whatever you need from me, Tout ce que, dont tu veux de I will moi, do. je le ferai. And I remember Et je me rappelle, Prophet Joseph told me, he says, in a short while, prophète Joseph m'a dit, he's going to send you out. il va te faire sortir. He's going to appoint you as a pastor. Il va te nommer comme In un another pasteur state. dans un autre état. I was like, well, no, I'm good here. J'ai dit, oh, mais moi, ça me va ici. Hein. I'm good right here in Je me Minnesota. sens mieux ici au I Minnesota. just moved back to Minnesota. Et je viens juste d'arriver au I Minnesota. don't know, but then I have to say this. Je dois dire ceci. Since being here in November, Depuis que j'étais ici depuis novembre, I have had more things happen to me. j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées. I will be 50 years old this Je year. serai 50 ans dans cette année. And I've been preaching since I was 17 years old. J'ai commencé à prêcher depuis que j'ai I 17 came ans. here when I was 19. Je suis I mean, venu I ici. came here in November. En novembre. And from November Depuis to novembre, now, à ce moment, I have had more things happen to j'ai me eu beaucoup de choses qui me sont arrivées than my entire life of ministry. que toute ma carrière ministérielle.
I don't know if that's what you want to clap Je ne about. sais pas ce que c'est cela. I don't know what you want to Je ne clap sais about. pas ce que c'est. The reason I say that is La seule because raison pourquoi est-ce que je dis ça, finances, financement, gone. parti. Body, Et le corps. attacked like nobody's Et business. des attaques pas comme des chances. Surgery. Et des chirurgies. In 2 months, I had 2 Dans surgeries. 2 mois, j'ai eu 2 chirurgies. Just recently, you guys didn't see me around too much Récemment, vous ne m'avez because pas vu Satan tried to kill me. parce que Satan voulait me tuer. I was in the hospital this last time J'étais à l'hôpital in May. May 13th, they put me in the hospital. dans le mois de mai. I had to go in earlier that day, Je devais aller très tôt, on May 13th, au mai 13, for them to check my numbers for something because pour regarder mes noms pour thank quelque God chose. for my wife. She saw that I had Dieu jaundice. She merci saw à the Dieu things that were parce going qu'elle on. a vu très tôt. And the nurses called me Et l'infirmière m'appelle at 10:55 et that night à 10h55 cette nuit. and said, Willie, you need to get to the doctor. You Elle need m'a- to get to the hospital Tu dois être à l'hôpital because your numbers are critical. parce que tes nombres sont critiques. I began weeping. J'ai commencé à pleurer. I was like, this makes no sense Ça to me. n'a pas de sens du tout. And Satan tried to take my life. Satan voulait prendre ma vie. Why? Pourquoi? Because I got hooked up with you crazy Parce people. que vraiment, je me suis associé à vous, des fous. I am not kidding. I have Et had je more ne things blague happen pas. to me Je ne sais pas ce qui m'arrive by getting involved over here. en me mêlant à vous. In 2 weeks, Et en 2 semaines, we're getting ready to move to North Carolina. nous nous apprêtons à aller au North Carolina. Can I tell them? Puis-je le dire? Because Parce we que are planting nous sommes en train de mettre en place church in his presence et dans sa présence under Universal Christian sous Ministries. l'Église universelle. Prophet Joseph said that he Prophète would send Joseph me m'a out dit, il and m'envoyait plant me as a pastor. et m'a envoyé comme un pasteur. I remember when the Lord told me about North Carolina, I came to pastor. I said, if I tell pastor and if he doesn't agree with it, I'm not going to do it. Quand Dieu m'a parlé de North Carolina, j'ai dit, si j'ai dit au pasteur, s'il n'est pas d'accord, je m'en I vais. came to him, I told him, Je lui ai dit, and he said, that's God. il a dit, ça va, That's God. allons-y. And not only are we going to help you get there, but we're going to support you Si too. non pas seulement nous allons t'aider, mais nous allons te supporter. And I said, well, I've heard that before. J'ai déjà entendu ça I've heard that auparavant. before. I've gone places, I've done stuff. I mean, in 2 weeks, here I am. I'm supposed to be moving to North Carolina. En 2 semaines, je dois aller au North Carolina Need $8,000, et j'ai besoin de 8 000 and I dollars. got a wonderful zero. Et j'ai vraiment un zéro. But I know God's going to do something Et je sais que incredible. Dieu fera quelque chose. He's going to do something incredible. Il ferait quelque chose Because of the surgeries, à cause de because of being in the l'opération, hospital, tout I ce que had to j'ai leave suivi, the job. tout ce que j'ai But eu. I have a peace that surpasses all Et j'ai une paix qui understanding. dépasse toute compréhension. And God's going to do this thing. Et Dieu va faire I cette said, chose. God's going to do J'ai this dit, thing. Dieu va faire cette chose. And then the vision of the pastor, having a church in every state, Et is getting ready to come to pass. la You vision got the sur le ones in point- Africa. You got the one in North Carolina, North Dakota. Partout. And now here comes one in North Il y a Carolina. une autre qui vient en North Carolina.